Saudara-saudara, tadi seperti Brother Markus bilang ke waktu anaknya dari Eropa bilang pulang ke Houston itu memang pulang ke hometown, pulang ke rumah. Just like when Brother Marcus said, one of his children said, like Houston is her home. Setiap kali juga kami kembali ke Houston, kami seperti kembali ke rumah, terutama Every di time, IFGF. every time Saya selalu merasa home di IFGF, punya saudara-saudara seiman. every time my family returns to Houston, it feels like home, especially when we return to IFGF Houston. Saudara-saudara, kita dalam hadirat Tuhan selalu merasakan suatu kuasa. We, in the presence of the Lord, we feel the power. Dan setiap kali kita mengalami terobosan dan mujizat-mujizat. And we will experience breakthrough and miracles. Seberapa banyak saudara-saudara yang pernah mengalami mujizat? How many of you have experienced God's miracle? Puji Tuhan. Praise Siapa to God. daripada saudara-saudara yang merindukan mujizat? How many of you want to experience God's miracle? Kita semua All of saudara-saudara. us, amen. Sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Let us open the book of Luke chapter 5 verse 1 to 11. Sharing firman pada pagi hari ini kami beri judul Honoring God Purpose in Our Life. So the title of this, the message of this morning is to honor God's purpose in our life. Seperti minggu lalu Pastor Somi menyampaikan firman honoring parents. Just like last week when Pastor Somi shares on how to honor your parents, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan itu. I was very blessed with that message. Terus terang itu juga menjadi kegelisahan hati saya sebagai orang tua dan juga sebagai hamba Tuhan dan juga di marketplace. As a parent, that is also one of my concerns. Ternyata saya pelajari orang muda tidak menghormati orang tua itu jelas salah satu tanda-tanda akhir zaman. When I look at the situation and the Bible, that when the young does not respect the elderly, it's the sign of the end times. Siapa yang percaya bahwa kita hidup di akhir zaman, saudara-saudara? Who believes that we live in the last days? Ini adalah akhir daripada akhir zaman. Is the end of times. Mari kita baca firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Let's look at Luke chapter 5 verse 1 to 11. Sama-sama kita baca, berjudul Penjala ikan menjadi penjala manusia. The calling of the first disciples. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang-orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. So they signaled their partners in other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. When Simon Peter saw this, he fell on Jesus' knees and said, Go away from me, Lord,
I am a sinful man. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partner. Then, then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on you will catch men." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. So they Haleluya. pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Saudara-saudara, pada saat saudara-saudara mengalami satu mujizat, saya percaya kita dari semua pasti pernah mengalami mujizat. Hanya kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya Tuhan campur tangan. When we receive a miracle, whether we recognize it or not, Nah, kita sebetulnya menerima mujizat we receive miracles every day karena memang itulah nature-nya Tuhan kita, because it is the nature of our supernature-nya God. Tuhan kita. Karena Tuhan itu selalu rindu untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Because God always wanted to create miracles in our life. Nah, setiap orang mempunyai reaksi yang berbeda pada saat menerima miracles. Different people reacts differently when they receive miracles, Atau mempunyai sensitivitas yang berbeda. or different sensitivity. Ada yang cepat tangkap tahu, oh ini Tuhan yang bekerja. Some people will immediately react, "Oh, this is God's miracle." Karena Tuhan itu sering kali mengizinkan kita Because many times God allowed us untuk kita berada dalam posisi hanya Tuhan yang bisa tolong. in the position in which God can only be the one that saved us. Proses yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan suatu pembelajaran The process in our life is a learning experience untuk mengerti bagaimana Tuhan sungguh mengasihi kita on how to understand how God loves us dan berkuasa atas hidup kita. and reign over our lives. Nah, dari ayat yang tadi kita sudah baca, ada 5 hal yang saya bisa sampaikan sharing kepada Bapak Ibu sekalian. From the Word of God we just read, I received 5 points that I want to share with you. Yang pertama ayat yang ke Lukas 5 ayat yang ketiga, bagian A. The first one is Luke chapter 5 verse 3a. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, He got into one of the boats, yaitu perahu Simon. there was one belonging to Simon. Terus terang saya mendapatkan bacaan firman ini, I want to be honest, when I received the Word of God, dan Tuhan berbicara sangat kuat and God spoke to my heart ketika ada satu mujizat dalam keluarga kami. when there's a miracle happening into our family. Seperti Bapak Ibu ketahui, kami datang ke Houston, salah satu tujuannya adalah As you guys know, one of our purpose going to Houston is untuk menghadiri ibadah pengucapan syukur yang dipimpin oleh Pastor Somi to attend the housewarming service that is led by Pastor Somi dari anak saya Kevin. and my sons Kevin. By the way, luar biasa saya bisa ada di mimbar Tuhan Yesus bersama-sama dengan I anak feel saya. very blessed to be with the same pulpit Tadi with my pastor son. bilang ini membuktikan ayat di Yosua yang mengatakan dan saya dan seluruh seisi rumahku melayani Tuhan. Amin. Which fulfill the word of God. And Joshua said, "As for me and my house, we will serve the Lord." Kalau Bapak Ibu menghadiri ibadah itu When you during that event di rumah Kevin, in my house, Kevin memberikan kesaksian bagaimana campur tangan Tuhan pada waktu Kevin mendapatkan rumah itu. I shared on how God's provided a miracle on how I received that home. Dari bulan April sampai bulan lalu From April and last month to itu Tuhan izinkan Kevin itu mencari rumah sampai 20 rumah. close to it. God forces me to not force me, but God allows me to seek 20 plus homes Sampai Tuhan memberikan yang terbaik. until God gave me the best. Nah, pada hari itu Kevin memberikan, "Pak, it's finished." And at that day, I said, "Dad, it's finished. Dia sudah bisa mendandatangani rumah itu. I can close on a certain day." Dan saya pada saat pagi-pagi mendengar itu, saya berangkat ke kantor And at that time, in the morning at Jakarta time, I went to the office dan saya memuji Tuhan di dalam kendaraan and I praised the Lord
in the car, Dan saya mendapatkan ayat ini. and I received this word. Dan ayat ini begitu kuat, And this word is really strong, dan saya sungguh diberkati dan saya rindu untuk memberkati apa yang saya dapatkan kepada and I feel very blessed, and I'm feel to saudara-saudara wanting sekalian. to bless this to the church. Ayat yang tadi berbicara Tuhan Yesus naik ke dalam perahu Simon Petrus. In the Bible it says Jesus got into Simon's boat. Kalau pada saat itu Simon tidak mengizinkan naik, bisa saja, saudara. If Simon decided not to allow Jesus to enter his boat, Karena Simon pada saat itu baru akan menjadi murid Tuhan Yesus. because at that time Simon was about to become the disciple, Simon dan Andreas adalah murid-murid to become the disciple of pertama Jesus. kali dari Tuhan Yesus. Simon and Andreas is the first disciple that God chose. Berapa banyak kita mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam perahu kehidupan How many kita? of us allowed guests to enter our lifeboat, Ke dalam bisnis kita, into our business, ke dalam pergumulan kita, into our problem, ke dalam doa-doa kita. into our prayer? Sebelum ke sini sebulan yang lalu saya mau saksikan sedikit. A month before we went here, Kami persis hari raya, hari during, lebaran saudara-saudara kita yang muslim, during Muslim holiday, the Eid holiday in ada 5 Indonesia. hari libur di Indonesia. There's 5 days holiday in Indonesia. Indonesia itu salah satu surga untuk libur, saudara-saudara. Indonesia is one of paradise for holiday, Kalau di sini kadang-kadang opsional ya. because sometimes in here it's optional. Kadang-kadang karena saya pernah berkantor sini jadi saya tahu kadang-kadang tuh optional. You can get the holiday or. Because Depends I on- work here and sometimes we take day off, sometimes we don't. Nah, pada waktu itu ada 5 hari liburan. There's 5 days of holiday. Semua orang siap-siap untuk pergi liburan. Everybody is getting ready for this holiday. Dan kita bisa merasakan suasana, atmosfernya orang-orang akan pergi And liburan. we feel the atmosphere. People is ready for vacation, for holiday. Dan hampir semua orang di kantor mengambil liburan, And all the people in my office took holiday. tidak peduli yang ekspat, Doesn't matter if it's expat, apalagi yang merayakan hari raya, especially those who celebrate. dia akan pulang kampung seperti kayak waktu Thanksgiving. di You sini. will return home just like in Thanksgiving here. Dan saya juga merencanakan dengan istri saya yang hadir di sini yang cantik. And I also getting ready with my wife Dan anak saya Karin yang waktu itu sedang pulang ke Indonesia. and my daughter, which at that time is joining us in Indonesia. Kami berencana untuk pergi ke Bali. We want to go to Bali. Jadi waktu itu liburnya hari Jumat Sabtu And at that time we took days from Friday to Saturday dan libur lagi Senin, total 5 hari. and to Monday. It's 5 days in total. And then waktu hari terakhir hari Kamis itu setengah hari. And on Thursday at that holiday is half day in the office. Jadi kami sudah memesan tiket untuk ke Bali And we already booked the ticket and everything. Kamis malam. And then Thursday night, Jadi saya ke kantor, I go, malamnya langsung ke Bali. and then Thursday go to the office, and then Thursday night we flew to Bali. Tahu-tahu Rabunya, hari Rabu, 1 hari sebelum kami berangkat, And Wednesday, the day before we went to this vacation of ours, saya menerima telepon, I received a phone call. saya menerima email, I received an email. saya harus melit bagian saya untuk meeting dengan government. I have to lead my group, my team, to meet with the government. Saya bekerja, seperti Bapak Ibu tahu, saya bekerja di oil industry. I work for your information, I work in the oil industry. Dalam 2 tahun ini kami bekerja untuk mendapat izin dari pemerintah And this last 2 years, we tried to do a project to receive a government approval untuk mengembangkan 1 lapangan gas di Jawa Tengah. to develop a gas field in Middle Java, Central Java. Dan kami sudah menyampaikan proposal kepada pemerintah. And we have given the proposal to the 2 government. tahun kami bekerja, kira-kira setebal 5 cm, saudara. 2 years we worked, the proposal is about 5 centimeter Bisa thick. dipakai untuk tidur, jadi bantal. You can sleep on it. Dan saudara, pada saat kami kirimkan, memang secara prosedur kami harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengembangkan lapangan itu. And we send it to the government, and as procedure, we have to receive their approval to develop it. Supaya semua biaya So that all the costs untuk mengembangkan lapangan gas itu for this project akan diganti oleh pemerintah. will be covered by the government. Dan itu suatu proses yang panjang. And it's a long Dan process. deal with the government. With all my respect,